ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದವರು, ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು, ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಡಿಗಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಧನ್ಯರು. మన విరోధంగా చెప్పిన వాళ్ళు మీరు ధన్యులు అని ಯಾಕೆ? ఎందుకంటే ಈ ಜನರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಈ జనాలందరూ అందరి నుంచి ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಬಹಳ ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ చాలా కుగ్గించబడినవారు. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. వాళ్ళు అనేక కష్టాల నుంచి నడిపించిన ಅವರಿಗೆ ಗತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, వాళ్ళకి ఎవరు గతి ಅವರಿಗೆ లేదు, ಆದರಣೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, వాళ్ళకి ఆదరణ ಅವರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. వాళ్ళ కొరకు యుద్ధం ಪರಲೋಕ చేసేవాళ్ళు ದೇವರು ನೋಡಿದ್ರು, పరలోక దేవుడు చూశాడు. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜನರೇ, అయ్యో నా జనులారా, ಓ ನನ್ನ ಜನರೇ, ఓ నా జనులారా, ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪೆ చిన్న గుంపు, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಧನ್ಯರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. మిమ్మల్ని అన్ని జనాల మధ్యలో నిలబెడతాను. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ